হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তো কি অবস্থা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। না তো আপনাদের ভালো থাকার মাঝখানে আমি আলিম খান চলে আসছি নতুন একটা পেপার নিয়ে। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন। অবশ্যই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগতে পারে। ঠিক আছে, তা এটা হচ্ছে মূলত 3 টাচ পেপার। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেউ ভিডিওটা কেটে কেটে দেখবেন না। দেখেন, যখন গেম আসলো 309 তখন আমাদের পেপারে কী টাচ ছিল দেখেন, 0381। ঠিক আছে, 0381। তো 4 কোটি থেকে এটা মূলত জোড়া, 4 কোটি থেকে জোড়ার পেপার। ঠিক আছে, তা দেখেন 03 পেয়ারটা এখান থেকে সুন্দরভাবে পাস হয়। ঠিক আছে, তো নেক্সট পেপারটা দেখেন, না দেখলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন না। ঠিক আছে, নেক্সট পেপারটা হচ্ছে যখন গেম আসলো 352 তখন আমাদের এই পেপারে কী টাচ ছিল দেখবেন, অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। ঠিক আছে, দেখেন 5290। তো এখান থেকে মনে করেন 52 এর পেয়ারটা কিন্তু সুন্দরভাবে কাজ করে এবং পাস করে। আপনাদেরকে বললাম না, এই পেপারটা হচ্ছে মূলত 2 কোটির টাচ। ঠিক আছে, তো 4টা ডিজিট থেকে অবশ্যই 2টা জোড়া হবে, একটা জোড়া হবে। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা সবাই একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। নতুন যে পেপারটা আছে আপনাদের মাঝখানে ওপেন করে দিব 1/7/2025 জন্য। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई लोग को बोल रहा हूँ मैं, आलिम खान आप सबका बीच में ये बहुत अच्छा तरीका से पेपर पास हो रहा है, इसलिए ये पेपर लेके आया हूँ। जो बंदा था लॉटरी 3 टिप्स आप लोग फॉलो करते हैं आलिम खान का। जो बंदा था लॉटरी गेम खेलते हैं 3 अप डाउन, वो लोग आप लोग वीडियो को हमारा शुरू से लेकर अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। ठीक है, तो देखें ये जब गेम मारा था, ठीक है, गेम मारा था 352, ये 2 कोटी का, ये 4 कोटी टच है, लेकिन इधर से आपको जोड़ा होगा। ठीक है, तो क्या था 0528, तो 52 का ये जो जोड़ा इधर आपका पास हुआ बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप सबका बीच में, नेक्स्ट पेपर आप सबका बीच में ओपन कर दूंगा 1/7/2025 के लिए। तो भाई जो बंदा अभी भी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए वो लोग जरूर से जरूर फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। जो बंदा अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जरूर से जरूर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर देखे 16/6/2025 में गेम क्या हमारा था मेरे भाई, अच्छा से देख सकते हैं आप लोग, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गेम क्या हमारा था। ठीक है, 392। तो हमारा इधर 4 कोटी टच क्या क्या था आप लोग देख सकते हैं, 9732। तो मतलब इधर टच से गेम फिनिश कर दिया। ठीक है, टच से आपका गेम में फिनिश कर दिया। तो नेक्स्ट जो पेपर है भाई आप सबके बीच में ओपन कर दूंगा मेरे भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बंदा अभी भी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए वो लोग जरूर से जरूर फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। ঠিক আছে, বাঙালি ভাইদেরকে বলতেছি, যারা এখনও আমার ফেসবুক পেজটা ফলো করেন না অবশ্যই ফলো করে দিবেন। যারা এখনও ভিডিওটা শেয়ার করেন না অবশ্যই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। তা আমি আলিম খান আপনাদের মাঝখানে সবসময় ভালো কিছু টিপস নিয়ে আসার চেষ্টা করি, ভালো কিছু আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো যারা আমাকে ফলো করেন অবশ্যই আপনারা দেখেন আমার টিপস, আমার টাচ, আমার পেয়ার টোটাল ম্যাক্সিমাম সব কিছুই পাস হয়। ঠিক আছে, তো নতুন খেলার পেপার যেটা আপনাদের মাঝখানে ওপেন করে দিব, ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন। ঠিক আছে, ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন। দেখেন এটা হচ্ছে এই গেমের জন্য। ঠিক আছে, আমাদের 3 কোটি টাচ নতুন 1/7/2025 জন্য আমাদের টাচ কি একটু ভালো করে দেখবেন, লক্ষ্য করবেন। ঠিক আছে, এই যে দেখেন 3068, এই 4 কোটি টাচ। আশা করি এখান থেকে, ঠিক আছে, আশা করি এখান থেকে জোড়া হবে। ঠিক আছে, আশা করি এখান থেকে দেখেন জোড়া হবে। তো যাদেরকে ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা ধরবেন, যাদেরকে ভালো লাগবে না ধরার কোনো প্রয়োজন নাই। ঠিক আছে, ता भाई आप लोगों को भी बोल रहा हूँ जो बंदा को ये टाच अच्छा लगेगा इधर से इंशाल्लाह आप लोग 4 डिजिट से प्लेयर बना के खेल सकते हैं। ठीक है, ये 1/7/2025 के लिए ये पेपर आप सबका बीच में ओपन कर दिया हो। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर भी बोल रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जो बंदा अभी हमारा फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो लोग जरूर से जरूर फॉलो कर देना। जो बंदा अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम हुआ आलिम खान थाई लॉटरी फ्री टिप्स। বাঙালি ভাইদেরকে বলতেছি, যারা এখনও আমার পেজটা ফলো দেন না অবশ্যই ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে আলিম খান থাই লটারি ফ্রি টিপস। ঠিক আছে, তা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।